Hello guys, good morning. Okay, March 28, 2026. Nanapod tayo new guide kumbi, all draw para karon nga adlaw guys. And then before ang tanan, no? Sa before ang tanan, mag-recap sa ta sa resulta kagahapon nga adlaw guys. Okay, recap. Trade Loto ni siya guys sa 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. draw. So, sige. Guys, sa kanyo ra og likes guys, palike sa ato ang video. Then sa mga wala pa nakasubscribe diri sa ato ang channel, don't forget to subscribe. Then i-press ninyo ang notification bell button para always mong updated sa mga upcoming videos na to. So wala sa ta live ron, upload videos sa ta guys, no? So sige, 2 p.m. result gahapon guys is 617. Then sa 5 p.m. is 915. Then sa 9 p.m. is 412. Okay, so muna ang resulta kaghapon. Okay guys, palike sa guys, i-like sa inyo ang video, lihog sa kanyo og likes, and lihog lang po kanyo og share. Okay, sige, 5 guide kumbis all draw ra ni guys ha. So disclaimer lang before ta mo start, kuanta guys, no sure win. So only guide kumbis ra ni nga gikan sa atong source guys, no, nga computed na daan. Okay, win or lose ra gud ta diri guys, wala tay sure win. So sige, let's start number 1. Number 1 guide kumbi na to guys is 3, 8, 6 or si 3, 8, 9 TR. Okay, 3 guide kumbi number 1 is 386 or 389 target rumble. All draw na siya guys, 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. draw. So sige, every time na mag-live ta diri na atong ginapangay sa inyo ha guys is ang mag-like ra gyud. Wait lang, murag kurog lagi atong video. Diri pa ni. Murag kurog siya, no. Naraguro na siya. Okay, sige, pa-likes na din guys, no? Then proceed ta. Okay, number 2. Number 2 guide kumbi na to guys is 265 or si 295. So kaning 2 og 6 tog 66 og 9 guys, pwede na sila magkabaliktad, no? Okay, guide kumbi number 2 is 265 or 295 TR target rumble. Sige. Okay, copy and then proceed ta number 3. Okay na, take note din nyo guys, pa screenshot. Ay shout out sa tanan nga galantor guys, no, may buntag po ninyo ang tanan. Okay, sige, number 3. Okay, number 3 guide kumbi is 147 or sa 741 TR. Sige, copy. Guide kumbi number 3, 147 or 741 TR. And then next, number 4. Nalion rato ni guys. Sige, number 4 is 169 or si 196. Pwede siya guys mag 166 or 199 TR. Sige, copy. Ay mo kalimot guys ha, before mo exit diri sa tong video, lihog og bili ninyo og like, share, and then sa mga nakasubscribe diri sa tong channel, don't forget to subscribe, din i-press niyo ang notification bell button para always mong updated sa mga upcoming videos nato. So sige, next, last guide kumbi. Last guide kumbi number 5. Okay, so number 5 guys is 883 or si 388 TR.
So more na to ang guide kumbi, 5 guide kumbis karon nga adlaw guys no. Thank you so much and good luck na tong tanan. Ay mo kalimot guys bilini ko nyo ra og like. So that's all and good luck. Bye bye.